برپرسین پیاده داراست کرنا تومتین دورج راستی جانجمانان اجتماعی کردی لسوریا و هرما کردستان ده بردوامن و هری داویجی زار کادن الدار خلیل تومتا عملتی جه ترکیه را آراستی انا کسی کرو گوت کو انا کسی فرمان خواج ترکیه وردگره و ترکیه و پارتیا دموکراتا کردستانی ناهلن دانستاندرین کردی لروش آوای کردستانی سر بکوه. ده هفتیتین اکیده لگل کنالا روش آوایا بسر پیاده و الدار خلیل گوت که انجمنان اجتماعی کردی لسوریه فرمان خواج ترکیه وردگره و جبرویه که تاوکن ها دانستاندرین کردی لروش آوای کردستانی بسر نکتنه و گوت جی که بریارین انا کسه ند دسته واندنه و ترکیه بریاهن کسایتین دناوا انا کسه ده و پارتیا دموکراتا کردستانی جی دست وردان دبرياران ددكا. توقف المباحثات أو الحوارات بين البيانكي والأنكسي في روجافا هو مؤكد بأنه من التوجيهات من المخابرات التركية، فلولا التدخل التركي بالأساس لما كانت تلك المفاوضات ستكون بتلك الصعوبة ولا كانت الأمور ستحل بسهولة جدا، ولكن نتيجة التدخل التركي طرف الأنكسي لم يكن يستطيع أو بمستطاعه أن يقبل بعض الأمور أو يتبنى بعض المواقف، وهذه الأمور كانت عائقا أمام تطور تلك المفاوضات. الأنكسة مسيرون، فهم كأشخاص أنا أعرفهم، يعني لا يستطيعون تجاوز العتبة أو الحد الذي وضعه لهم تركيا. طبعا تركيا تتدخل بشكل مباشر عبر بعض الشخصيات في أنكسي وتتدخل عبر حزب الديمقراطي الكردستاني. بروفاجی گوتنین الدار خلیل پیاده و پککی و سرکردین ویج نافرنا دانستاندنین کردی ده لروش آوای کردستانی بردوامن او جی بریادا خویانی و کریارین خوین هوانا لدجی انکسی و پارتین وی جه گوتنین دورج راستیه و گرتن رواندنا اندام و آلی گرین وی شوتاندنا اوفیسان هروا پارتیا دموکراتا کردستانی و سروک بارزانی جی هر تم پشتوانین دوزا کردی و تفگرا کردی لروش آوای کردستانی بون بریا پیمانین دهوک و هولیره. درباری پیلا وگرا دربدر و کوچبرین عفرینه بو سرمال و ملکین خواه الدار خلیل گوت که انا کسا آلیکاریا گروپین چکدارین بن بکرنان العفرینه انجام ده دکه و پروپاگندان جوان گروپان را چه دکه و ترکیه اویک جو انا کسی خواستیه و لسروی بنگه انا کسا کار دکه. الدار خلیل گوت جی که او نخوازن خلک عفرینه وگرن جبر کو راستی بن بکرن اشکنجدان و دست دريجي جيل سردست جروبين تشك دارتين. يعني هم عندما يقومون بإطلاق دعوات بهذا الشكل ويقومون بالدعاية للمرتزقة المحتلين لعفرين ويقولون بأنهم لا يمارسون أي أساليب تتنافى مع حقوق الإنسان وهم يراعون قوانين ومعايير حقوق الإنسان وهم عادلين في إدارتهم لشؤون المنطقة، يعني يقومون بالترويج والدعاية لهؤلاء المرتزقة. طيب كيف يقومون بهذه الأمور؟ ليس لقناعة ذاتية موجودة عندهم، بل لنتيجة لتوجيهات وردتهم من تركيا. فدائرة الحرب الخاصة والمخابرات التركية ترسل لهم بشكل أسبوعي توجيهاتها حول السياسة التي يجب اتباعها خلال الأسبوع القادم، وهم يتصرفون على هذا الأساس. لا نريد أن يتعرض أهل عفرين للإهانة وتعرضوا للممارسات اللا إنسانية، التعذيب والاعتقال والاختطاف وحتى الاغتصاب. گوتنین الدار خلیل درباری روشا عفرینی و بن پکرنین گروپین چکدار ددمکی دته که الدار خلیل و پارتیا خواه بصده هزاران دربدرین عفرینی دناوا کامپین شهبای دبنا چاری آسی کرنه و رینادنوان وگرن لسر مال و ملکین خواه و پروپاگندا نوگر آوان به بحانه حکومت رسیل سر جیانا وان هیا دکه و روژانا بن پکرنان لدجی وان دناوا کامپان ده انجام ددن وان وکو مرتل شو خرب بکارتینن. سرباری رواندنا برداومیا زاروکین جر 18 سالین دربدرین عفرینی ده کامپین شهبای ده و لشکر کرنا وانه. ده برداومیا هفدیدنا خدا الدار خلیل تومتین دورج راستی آراستی هرما کردستانی و پارتیا دموکراتا کردستانی گره. و گوت کو پارتی توایا بریارین خواجه ترکیه وردگره و بفرمانا ترکیه ایریشی چکدارین پککی دکه
لێ ئەلدار خەلیل ji bîr kir کۆچەکدارên PKK di nava xaka Herêma Kurdistanê de çi dike? Çima êrişî hêzên pêşmerge di nava xaka wan de dike û hejmarek pêşmerge jî li ser destên wan şehîd ketin. û bihaneyan jê Tirkiye re durist dike û bûye sedema jiyan ji destdana bi dehan welatiyên Herêma Kurdistanê û valekirina sedan gundên sînoriyên di navbera Tirkiye û Herêmê de. حتى أن حزب الديمقراطي الكردستاني أيضا طبعا نعلم بأنه يحتاج إلى تركيا، يحتاج إلى تركيا لبيع البترول عبر الأراضي التركية، يحتاج إلى تركيا للتجارة مع أوروبا ومع الغرب عبر الأراضي التركية، يحتاج إلى تركيا لاستخدام بنوكها في بعض الأمور التجارية، يحتاج إلى تركيا للحفاظ على وجودها. لهذه الأمور حزب الديمقراطي الكردستاني ربط وجوده مع الرضا التركي عنه، يعني بقدر ما تركيا تكون راضية عنهم يكونوا هم موجودين، وهذا يؤدي بالنتيجة والمحصلة إلى أن حزب الديمقراطي الكردستاني يتحرك بتوجيهات تركية. ئەلدار خەلیل و پارتیا خۆ جوانên şoreşger û rêxistinên bi ser ve di durustkirina buhaneyan ji bo Tirkiye li Rojavayê Kurdistanê berdewamin. Ew jî biriya li darxistina xwepêşandanan û têde bilîndkirina wêneyên Abdullah Öcalan, serkirdeyê PKK û bilîndkirina alayên PKK di nava bajarên Rojavayê Kurdistanê de. Da ku bihaneyekî ji Tirkiye re durust dike û bajarên dinyên Kurdî jî radestî Tirkiye bike û sînaryoya Efrîn Girêspî û Serêkaniyê jî dubare bike.